ton pura BFM get ba fa barka nebsan nandi ko ton woton wenda lab kitida ni ton wakat fa wanyinga ti kom pasin ka wen pasa kita miti ton lewani kibeka teka nampune yamba kala ka yar kiba zura do lat nandi ngati tasian yol wasare werset kiba zanga ankoya Runda October chugura sun pisi la yobe sun borob na masan kede ni November chugura sun pisi la yiba vota na yele watizinde ko siam na yirwa umana nuk tikri seber zugub sun bonde ti pacte de bonne conduite la yasan na yele indik sarro to na sakan kisa sida ni gela sun na wazinda vota lore pore kisro san wa be me ya sariwa no kenda labnantu welre zulesa ampahde obrika sadro na sorop tabisa nugo to brawari ke no kenre pour tale no gwama son tue wakite tizundur budu zeniye Nebni sibasinge to robine ramab son kohor koma ambe region du centre sunno mameni no kendra ninga gohnera sanda luguri coronavirus sabab yinga ti koma puiba ara liberzalma o fa bilgame ti bani koma sanda kale kohra bampa mu chuga yor optigma taba na man gela chuga yob lor pore senkere ni no kendra kanga lulgati nawati pam kaseta kala bilfu Ya MCR parti politika tor soba atayuru bari inyi pipi manug tikri seberninga zugu option dikre sarro na kisida ni gela option na mana vota logre pore la kisro sawa be me obnantika sariwa no kenda rinyinga atayuru bari logre pore somboro na mafa na yelin wazin kosiam na yirun wa November chu vota logre pora adu mana nuk tikri seber kanga zugu sombonde ti pacte de bonne conduite Pahade ni nuktikir kanga na borba zanga obrika da sarro na songo tabisa nugu to brawali ke no kenre bubtale no gwama sontun wakite tizundur budu ziniye Abdou Aziz Sare pa ma CDP parti politika tor soba edu komboiro kwese tinanti kilaba Ya sida yam ti ton handa sing élection wakato ton nem ti majorité va pas respecter bam yelam ti article 68 bis code électoral la yelam ti rampista ha okulo début de la campagne ne ba e padwa ngome ti media la couvrir le yam jesa ma ya manje tele wa radio wa ya bal be zibe bala ngom da yim la ya da zine ti ton patun le pied dans la boua taba la respectable ton datam ti ton king élection anti sabal da zinbe yani la media la badwa jese radio rama tele rama on ton me hentuen le ke bam me hentuen le ke dar wa taba rato tabi zimetaba ton taada me ti ton wansi sebeninga wa obsambol APMP tawa zimse tawa gese la respecte ton CDP ram zendika kaseti na respecte me zo respecte me on a quitté de faire respecter ti tenga gan bani ti bum taba so wan pam me ti digan to féliciter la ton miti CDP na pam moi ton mi baltab na féliciter ton d'autre pour ça baraka Avril chugo untita jewa chugo 2020 yum de go hanera radika no kenre nanki te ti koma ko so robinera muwa yizal moto yasandarate nsonge nusumpata to por ngwaramba coronavirus sun wanya kenken wasasa kisa yoblogor pore senkere ne no kendar kanga santal seba singeto koma yelle robinera muwa obtala seka sibrarare octobre chugo rasam pisi la nase woro sol mois 2020 yum de na wilgiti bam suriya nogo balabani ko masanda puit zalma bampa mu chuga yor ligidi venma yana Arsène Konditam de la Sandrine Zouri ya bela 26 sun kosur koma robine ramba pusun wa banganya tupsun lagman na tabo toni sulaye murpoa tout bon organisation des gérants de bornes fontaine du région du centre ani farande aropama obrom sebri Sane Bonkungu Aloïse signa sul kanga torso botone obilgame tibam san pama obrom sebra wotono wa albam tomna nan pama pangam pasi Mam yura Monsieur Bonkungu Aloïse
maam la shul tol saba la de ya wala ton me pam shul sebra la ton me bol ki ba kitba na wilite shul andore antaralo om sebre ti ton shul ton me organiser na un réuni taba un shongwa taba wala de julu hawaye ton hantar julu ya la de haya sin ka de suguri yam hanna taba ton managame la ha ne ra yemre yila managa ya to donc ton sulla ya woto ya shong taba obsin sera ki ba kitwa woto no asintunup tigisiga to bonti assemblée générale la nan convention passé sin keni sulla menga tomda sin atoto ninga adu bilgambala tibam tomda posin wa arzule sa mini ya wusgo obrika makre sin keni dobine ramba menga tuba jule hakabe model ninga bala hambe kawa fa bebe kawa ya fontaine yemma nina a fontaine na tren sama me te infa te yela wa manaka saha ninga ya to sahala ninga fontaine la ninga fontaine men ko te ya wala shoro wa na mana te shoro lik fontaine na te on ya to le ba sen zingin ning fontaine na ko fo ha mi kam fo pour am te on ya na ka to ko mandi ma sa me fo tren ka juler a wa to se te ton me lui torum pour ti manare donc juler sa ya woto nye logor porungo kelen bena bene nampia governera tomna sinkeni no kende nisa option dike covid-19 asasa ti koma yoba woto no nan toron izalum altuga tabu en tout cas kono vili heton ha jinda on ya kelle nyaara tondo gouvernement wa kitamti on ya nya tondo ndate option wa me ti yela fa yila mana fontaine fa hantara fontaine fa gouvernement li ka charger yoba kiwo taba fangile on ya yome problème ka zindi en tout cas fontaine yamba shuri ya nogo fontaine yamba han tren poser ya pour gouvernement baraka la pour wala on ya baraka neb han dik no kenre ab hom pour le modèle ni ngan to on pitre polonga abonkungu aloyisi sinya sulkanga torso bakelon kosa nimbuira tu moron nang pangani tumda tia woto ne labam sula nan toron keng tawre Octobre kiura simpisi la nasi 2020 wa yum de anduni waramba o mana tiere ni rani ngab sunyake yum fa wa anzabre ni polio milita bara son konte wobunda sinkenere Rotary International sula ramba ambe Burkina Faso tengwa bam sigla bogob tum de sab commune wa na yile nkol kama ne bakanga mpahre obrika shekramba sin yire sefa miliara nu unkon andunwa sulbera yibu singet lafi wala kama yele ratin yeti OMS la UNICEF Kassetan Yann Justin Amonto ta Sandrine Zougri canton Ven Mazanga Andunya fa gil pour yira Burkina Faso kane sulninga option bonda sobni farande ti Rotary Club International Ramba adora tamen zabni bani option bonti polio milita octobre rasim pisi la nasa sinkene journée mondiale na zabni bankanga wotoni ado Rotary International damba opsil ga tomde na yele nambo kombon sa wotoni tomda option silgan ada yi saba l'autorité pour Docteur Issa Ouedraogo, ton enquête vaccination à yel Burkina Faso Kane, Boroba yel Burkina Faso Kane, Runa 24 octobre, Raham Pisila Nase, Yum Fan, Nimbuy de Serra Taba, Nkidam, Napoléon, tout bonne journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. La mienne ti Rotary ya bam songor OMS ni UNICEF ni ligda ti toin yakanda tima labo ton kiti ni l'auteur me yi sa zaka san tous kamatita donc tu vois na winuruna bam men tum teka
na yil tɩ fo me na n tõog n koglg o biiga ne bãkãngã ad rogdbã tall b kom-bõonesa wotone na yɩl n na wã paam n bɔgba rotary wã tʋʋmda pʋg wotone ad b tara ministère ninga sẽn gɛta laafɩ wã yell n yãagre nanda tɩ b sɩng bɔgba wotone centre médical n tɩ kõ sãaba soolem wã bãnge tɩ rotary rãmba b rɩka chɛk pa yãabre sẽn ta miliara naase na n kõ OMS rãmba sẽn yaa sʋl ninga sẽn gɛta laafɩ wã yell n dũniyã fãa gill pʋgẽ le paase b rɩka seefã wã ligd sẽn ta miliara yembre na n kõ UNICEF rãmba am yaa OMS reega chɛk n ta miliara naas ne zaka UNICEF me reega chɛk n ta miliar ne zaka la tɩ tɩ yaa pũun kãensã maan tɩ tʋʋmdã tõe n tʋm Burkina Faso ne tẽesa taabã la tõnd dat n kell le bõosb lame yãmb la mi tɩ tʋʋmdã pa sa ye tʋʋmdã na n keta taoore n dat n bõos tɩ b ket n sõngd Burkina Faso OMS ne UNICEF tɩ d zab ne poliovirusã sẽn na lelbg n puka Rotary Club no kẽndr kãngã wã yaa na yɩl n boog kũum dãmbã sõorã tɩ bala yoom fãa b sã n geele ad yaa kom-bõor sõor sẽn ta milõ a yiib n tɩ roglge la sẽn kongr pãnga bãkãngã sabaab yĩnga Doan rãmba tʋʋma na kẽnga taoor n paase tɩ yʋʋmã yiib zãmsg loogr poore b sẽn boond b rãmba tɩ élève inspecteur de douane sõore sẽn ta bãmb pisi la a yembre b paam b bãngr kaset sɛba tɩ octobre kuugrã sẽn piila a nu n tɩ ta piila a yoobe 2020 a yʋʋmde b maan b sẽn boonde tɩ soutenãnsã n na wilg b zãmsgã sẽn tika soaba n paam wa sɩng tʋʋmã n sõng b kãsem rãmbã karen-bi-kãensã wa n tõkre vuka pisi la a yoob n soaba n paam bãngr kaset sɛba vẽenemã zãnga ya ne juste la Sandrine Zugri. Ya doan karen-bi sõor sẽn ta bãmb pisi la a yembre la sẽn paam bãngr kaset kũun wotone la a yʋma yiibu la ne kẽensã rɩk yã na n paas b bãngrã wotone sẽn kẽ ne doanã menga tʋʋmdã sẽn yaa soaba bãmb pisi la a yembrã fãa b kolga zuus rãmbã taoore na n wilgi bãmb sẽn paam bãngr ninga sẽn kẽ ne doanã menga tʋʋmdã pipi yaa Ulrich Arma bãmb kolgame na n wilg b tʋʋmda la b tʋʋmda koe zu-raoogã ne farende yaa contrôle douanier des voies postaux et express dans un contexte de sécurisation et de facilitation des échanges commerciaux Burkina Faso pʋgẽ tõnd sẽn be ka yibeoogã yaa tõnd école n kolg saabo tɩ karen-biisã sẽn da karemdã doa maana mémoire dãmba yʋʋmã yibã sẽn sa wã b kẽngame n tɩg n ges bũ-ning bãmb sẽn na n karem n wilg tɩ tõnd doanã tʋʋmdã yɛl wo sẽn be be tɩ bãmb tɩg n fuye n na n bãng problɛmã solution n na n wilg tɩ zĩig rãmb wʋlse n kõm not rãmba tɩ b korengã tõog n sa tɩ b tõog n tɩg n tʋm bãmb pisi la a yembrã pʋgẽ yãmb na mikame tɩ ka burkinabɛ rãmb gil ye congolais rãmb zĩnda beene n le paase centrafricain rãmba b naaga taa bal wotone n tik nugu tɩ bãmb na n tʋma ne pu-peelem la raoodo sẽn kẽ ne doanã tʋʋmdã menga tɩ wẽgb wala zãmda tõog n zĩnd bãmb tʋʋmdã pʋgẽ ye a Philippe Sawadgo sẽn deege vovinam viet vodawa yĩn wɩsgra sʋla zaoore uta kuugrã sẽn piila a nu 2020 loogr poore b beeno kẽnda rɩkr zugu n na yɩl tɩ wʋm taaba zĩnde b sʋla tã-bɩs sʋka sɩbra raare octobre kuugrã sẽn pisi la a naase 2020 a yʋʋmde a Philippe Sawadg zĩnda waoodg stade 4 utẽ wã ne no-rɛɛsdbã b sẽn boond tɩ délégué n kõ liig rãmbã district rãmbã la club rãmbã coronavirusã bãa kɩtame tɩ b ka tõog n tʋme rẽnso tɩ b be sogl zugu n na yɩle tɩ b tʋʋmã kẽng taoore yaa be soore John William Somda la sẽn paam b koeesã tɩ na n tɩ kelgba wala tõnd yeelame tɩ neb n da be ne tõndo n lak tɩ be kɛɛng n tʋmne la d miime tɩ yaa kiis taaba sãn ka rẽ vovinam viet voda wã a ka yi zĩiga to a yi Vietnam dẽl tõnd na n le bõsa wẽnde n yõk ministɛɛrã ne kãsem dãmba grand maître dãmba sẽn be tõnd sʋkã tɩ d zĩnd ne taaba tɩ d yẽse rogem yẽsgo tɩ d yẽs zak pʋg yẽsgo tɩ buud bɛng pãbda roogẽ t'a wudgã pa yie la tõnd tagdame tɩ vovinam viet voda wã yaa yĩn wɩsgre n segd ne waoog taaba sak taaba tɩ sora rɩga tɩ ned fãa sõma n tʋʋm kẽne dẽl sẽn data tʋʋm na n tʋme ne bas yardo tõnd yẽ pakd kuilmsã
n gũud nebã fãa tɩ b wa tɩ d na n taab n tʋme tɩ haya zẽkr sugri nebã yiib sãn tõe n maan bũmbu nebã tãab bɛ naase tõe n maan n yɩɩgame bẽ tõnd koe zugã yembre n manda wã pʋgẽ yaa yel-kõngo d na n maana wãna tɩ nebã lebg wã tɩ d na n taab n tʋme ya kan la na yalse sẽn kẽede ne rũnã kibã kũunir pʋʋsd la balk n yɩlme y kɩsd ne tõnda wẽna kõt beoogo ne laafɩ